14 अगस्त के बारे में आप लोगों ने बड़े तबसरे सुने होंगे। इन सब तबसरों में एक चीज़ आम होती है, या तो कोई कह रहा होता है कि पाकिस्तान की आज़ादी पाकिस्तानियों के लिए अच्छी थी, या तो कोई कह रहा होता है कि पाकिस्तान को आज़ाद नहीं होना चाहिए था और पाकिस्तान की आज़ादी हमारे लिए बुरी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के तबसरों में एक बहुत बड़ी खामी है। इस तरह के तबसरे लोग सिर्फ तब करते हैं जब 14 अगस्त के बारे में बड़े दूर से सोचा जा रहा होता है। इस तरह के तबसरे उस वक्त के लोगों के जज्बात को तवज्जो नहीं देते। फिर भी इस तरह के तबसरे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि अब हमारे कोई इंडियन दोस्त नहीं रहे। लेकिन एक ज़माने में शायद आपकी दादी और परदादा के अमृतसर में दोस्त हुआ करते थे। अगर आपके परदादा के बॉर्डर के पास सच्चे दोस्त होते हैं तो क्या वो भी इसी तरह के तबसरे देते हैं जो आम हैं? क्या वो भी यही कह रहे होते कि आज़ादी अच्छी थी या बुरी थी? या क्या उन्हें अपने दोस्त से मिलने की फ़िक्र होती? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज़ादी की तारीख़ और आज़ाद किए जाने वाले लोग में बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क सादत हसन मंटो की एक कहानी में वाज़े किया गया है। मंटो अपनी कहानी तोबा टेक सिंह में 2 पागल खानों का बयान देता है। अब 14 अगस्त से पहले पागल खानों के रहायशियों को अपनी कौमी शनाख्त के बारे में कोई सवाल नहीं था। उन सबको पता था कि वो बड़े सगीर के लोग हैं। लेकिन जब लाहौर के पागल खाने तक खबर पहुंची कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो वहाँ के कैदी परेशान हो गए। एक कैदी नहायत परेशान था। जब वो बाकियों से पूछता था कि पाकिस्तान क्या है तो उससे कोई जवाब नहीं मिलता था किसी से, और ये इसकी परेशानी का बायस बनी। आखिरकार एक और कैदी ने उससे बता ही दिया कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पर उस्त्रे यानी रेजर्स बनते हैं। ये सुनकर परेशान कैदी को सुकून मिला। इस छोटी सी कहानी से मंटो कहना क्या चाह रहा है मुझे नहीं पता, शायद आप लोग बेहतर जानते हैं। इस तरह की 2-3 और भी दिलचस्प कहानियाँ तोबा टेक सिंह में। कुछ कैदी थे जिनकी ज़हनी सलाहियतें महफूज थीं। इन कैदियों ने सज़ाए मौत से बचने के लिए सिर्फ पागल बनने का नाटक किया था। फिर भी जब इन्होंने गौर से आज़ादी के बारे में सोचा वो वाकई में पागल हो गए। कुछ दिनों पहले ये कैदी हिंदुस्तान में थे और अभी अचानक पाकिस्तान में। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मंटो ने इन कैदियों को नहीं बताया कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पर उस्त्रे बनते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज़ कैदियों को अपनी फ़िक्र थी। उन्हें था कि अब हमें ब्रेड कौन खिलाएगा अगर बड़े सगीर से अंग्रेज़ जा चुके हैं। क्या अब हमें भी गंदी चपातियाँ खानी होंगी? इस कहानी में मेरा पसंदीदा कैदी पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी सुनकर रोने लगा। उसने ऐलान कर दिया पागल खाने में कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं इंडिया में हूँ, मुझे बस अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना। अपने गम में वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे इस दरख्त में रहने दो, मुझे नई इंडिया में रहना, मुझे नई पाकिस्तान में रहना। बेचारे को अपने दोस्तों की फ़िक्र थी, ना कि वो किस शहर का रहायशी है या किस मुल्क का रहायशी है। और तो और पागल खाने की दूसरी तरफ एक और कार्रवाई शुरू हो रही थी। एक अली नामी इंसान को जब पता चला कि पाकिस्तान अली जिन्ना ने बनाया है, उससे अपने पागलपन में लगा कि वो खुद अली जिन्ना है। तो फिर उसने बंदे इकट्ठे शुरू कर दिया और उसने ऐलान कर दिया पागल खाने के अंदर कि वो पागल खाने के अंदर एक और पाकिस्तान बनाएगा। एक सिख ने अली की देखा देखी अपने आप को तारा सिंह का लक़ब दे दिया और वो भी अपने बंदे इकट्ठे करने लग गया। पागल खाने के सिपाही डर रहे थे कि कहीं अली जिन्ना और तारा सिंह के दरमियान लड़ाई ना हो जाए और पूरे पागल खाने में खूनम खून ना हो जाए। इन सारी छोटी छोटी कहानियों से मंटो हमें बताना क्या चाह रहा है? मुझे लगता है कि मंटो ये नहीं दिखाना चाह रहा कि एक चीज़ बुरी है या एक चीज़ अच्छी है। मंटो ने खुद एक पागल खाने में टाइम गुजारा हुआ है। उसे मुआशरे में पागल करार दिया गया था। शायद इसीलिए वो समझता है कैदियों की हालत को, और इसी वजह से मंटो कभी ये नहीं कहता कि इस कैदी की ये हरकत बुरी है या इस कैदी की वो हरकत बुरी है। इन कैदियों की हरकतें बस हैं। अब ज़रा अपने बारे में सोचें, आप कितनी जल्दी करते हैं पूरी दुनिया को बताने के लिए कि 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी हमारे लिए अच्छी थी या हमारे लिए बुरी थी। 2 लम्हों के लिए ज़रा चुप होएं और ज़रा सोचें, मंटो अच्छाई या बुराई की बात क्यों नहीं कर रहा? और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, शायद आप अपने दिमाग के एक पागल खाने के कैदी हैं। वापस कहानी की तरफ चलते हैं। मंटो की इस कहानी का मरकज़ी किरदार एक ऐसा कैदी है जिसने पागल खाने में 15 साल गुजारे हैं। ये कैदी एक सिख इंसान था और अपनी दिमागी तवाज़ुन की वजह से ये कैदी 15 साल खड़ा रहा है। जब ये कैदी आराम भी करता था तब भी ये खड़ा रहता था। इसकी वजह से उसने 15 सालों से अपनी नींद पूरी नहीं की। जाहिर है
ہر وقت کھڑے رہنے سے اس کے پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ جب اس قیدی کو پاکستان کی آزادی کی خبر پہنچی، اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، وہ یہ تھا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں پر ہے، پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ اس قیدی کے گاؤں کا نام ہے، اور ایک زمانے میں وہ وہاں پر ایک بڑا زمیندار ہوتا تھا۔ جب بھی پاگل خانے میں پاکستان اور انڈیا کے بارے میں کوئی تبصرہ چل رہا ہوتا تھا، وہ بڑے غور سے سنتا تھا، اور پھر بڑے غور و فکر سے ایسے جملے بولتا تھا جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتے تھے۔ پرشانت سنگھ ایک بڑا شریف آدمی تھا۔ اس نے نہ کسی سے کبھی جھگڑا کیا، نہ ہی اس نے کبھی کہا کہ ایک چیز بری ہے یا ایک چیز اچھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے پرشانت سنگھ کے کوئی دشمن نہیں تھے پاگل خانے میں۔ اسے صرف اس بات سے مرض تھا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں پر ہے، کیونکہ یہ سوال پرشانت سنگھ مسلسل پوچھتے تھے۔ باقی قیدیوں نے ان کا نام ہی توبہ ٹیک سنگھ رکھ دیا تھا۔ اس دوران لاہور کے قید خانے اور امرتسر کے قید خانے کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ پاکستانی قیدیوں کو امرتسر سے لاہور بھیجا جائے گا اور بھارتی قیدیوں کو لاہور سے امرتسر بھیجا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے اس معاہدے کی وجہ سے توبہ ٹیک سنگھ اور پریشانی میں گر گئے، کیونکہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کس پاگل خانے میں جانا ہے، کیا وہ امرتسر کے قیدی ہوں گے یا وہ لاہور کے قیدی ہوں گے۔ ایک دن توبہ ٹیک سنگھ کا ایک دوست فضل الدین اس سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی اور باقی سارا خاندان انڈیا جا چکے ہیں، تو اسے بھی انڈیا چلے جانا چاہیے۔ پھر بھی توبہ ٹیک سنگھ کو اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ اس کا خاندان محفوظ ہے، بلکہ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا۔ تو پھر اس نے فضل الدین سے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں پر ہے؟ جواب میں فضل الدین نے اسے ہنس کے بولا کہ توبہ ٹیک سنگھ وہیں ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ سے تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب سارے ہندو اور سکھ قیدیوں کو لاہور سے امرتسر بھیجا جا رہا تھا، اور سارے مسلمان قیدیوں کو امرتسر سے لاہور بھیجا جا رہا تھا۔ کیونکہ توبہ ٹیک سنگھ ایک سکھ تھے، انہیں امرتسر بھیجا جا رہا تھا۔ جب قیدی واگا بارڈر پہنچے، وہاں پر شور شرابہ شروع ہو گیا، کیونکہ قیدیوں کو کوئی شوق نہیں تھا ایک پاگل خانے سے دوسرے پاگل خانے تک جانے کا، اور اسی دوران وہاں پر زور زور سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ اس سب ہلے گلے میں توبہ ٹیک سنگھ نے واگا بارڈر پار کیا، اور پھر انہوں نے ایک سپاہی سے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں پر ہے، پاکستان میں ہے یا انڈیا میں؟ تو پھر اسے ہنستے ہوئے جواب ملا کہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں۔ توبہ ٹیک سنگھ بیچارہ پرشانت سنگھ صرف اپنے آپ کو جاننا چاہ رہا تھا، اور کوئی اسے یہ نہیں بتا پایا کہ اس کا گاؤں کہاں پر ہے، کہ اس کا گھر کہاں پر ہے۔ سوچیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو، سوچیں کہ آپ جاننا چاہ رہے ہو کہ لاہور یا اسلام آباد کہاں ہیں، اور آپ کو کوئی سیدھا سیدھا جواب نہیں مل رہا۔ میں بھی پاگل ہو جاؤں اگر مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا۔ لیکن توبہ ٹیک سنگھ نے ہار نہیں مانی۔ جب توبہ ٹیک سنگھ کو پتہ چلا کہ اس کی رہائش، اس کا گھر پاکستان میں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو چھڑوایا وہاں کے سپاہیوں سے، اور وہ پاکستان کی طرف بھاگنے لگا۔ کسی نے اسے روکا نہیں، اور وہ واگا بارڈر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ نہ وہ پاکستان میں تھا، نہ وہ انڈیا میں۔ پوری رات واگا بارڈر پر خاموشی تھی، لیکن فجر کے وقت ایک زور کی چیخ سنائی دی تھی۔ سارے سپاہی اس چیخ کو سن کر بھاگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سنگھ وہاں پر سو رہا ہے، لیٹ کر، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، ایک ایسی زمین پر جو نہ پاکستانی ہے اور نہ ہی انڈین۔ آخر کار توبہ ٹیک سنگھ کو اپنا گھر مل ہی گیا تھا، اور اس کے پھولے ہوئے پاؤں کو سکون مل ہی گیا۔ میں اس کہانی کے اختتام پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، میں بس یہی درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ان سب بڑے تبصروں میں اپنی انسانیت اور اپنی شناخت کو نہ بھولیں۔ آپ پاکستان اور انڈیا نہیں ہیں صرف، آپ ان شناختوں سے بڑھ کر ہیں۔ آپ توبہ ٹیک سنگھ ہیں، ہم سب توبہ ٹیک سنگھ ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور آپ سب کو میری طرف سے آزادی مبارک۔